अस्सलाम वालेकुम जी। जी हम इधर ऑन द वे है, एक बड़ी अमेजिंग फॉल्स हैं, एटाबास्का फॉल्स हैं। तो आलमोस्ट जैस्पर से 30 to 45 मिनट्स की ड्राइव है। कैलगरी से है आलमोस्ट 4.5 आवर। तो अभी इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करते हैं। ओह माय गॉड, ये देख, माशाल्लाह माशाल्लाह। Oh my goodness. Where did family go? You can't. You could fall in there. Amazing. ये जी एथाबास्का हेरिटेज रिवर है, दिखा रहा हूँ आपको। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये देखें। ये इंशाल्लाह मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ उधर से, बहुत अमेजिंग है। उस प्लेस पे इंशाल्लाह जाते हैं अभी। I love this. ये जी टुडे हम इधर आए हैं अथाबास्का फॉल। अमेजिंग प्लेस है माशाल्लाह ताला। तो ये देखें यहाँ पे अमेजिंग है जी। ये देखें जी, ओह माय गुडनेस, अमेजिंग माशाल्लाह, इट्स सो अमेजिंग। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। ये देखिए जी, पानी आपको कैसे यहाँ पे स्प्लैश करने वाला जी। माय गुडनेस, मैं आपको इंशाल्लाह इधर से अभी दिखा रहा हूँ और उसके बाद मैं दूसरे अपोजिट वे से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, amazing है this lake। देखें yeah, it's amazing है। Oh my goodness, देखो वाटर स्प्लैश कर रहा है। Oh my god, सुभान अल्लाह। Oh my God! It's so deep down there. Oh my goodness, you can feel. Oh guys, if you are not coming here, you're gonna miss a lot of stuff, I'm telling you. MashaAllah, Beautiful. so amazing. Beautiful. It's so beautiful. Oh my god. Baby, what? Baby, look at me, Muhammad. Amazing. Oh my god, now you guys can see. देखें जी वाटर कितना this one.
Oh my god. Mashallah, so amazing. Guys, I'm telling you, if you are not here, you gonna miss something. I'm telling you. It's so amazing. ये देखिए. Oh my god. Oh my goodness. Mashallah. Mashallah. ये देखिए पानी उधर से आ रहा है. मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. देखिए ऐसे, देखिए आप, वो माउंटेन है इस तरफ. Don't do that, Muhammad. Wait. Wait. Yeah, yeah. Yeah, I'll go there. See? Oh my goodness. So amazing. You should come here. Mashallah. So amazing. From here? Oh my god. मेरी इधर जा रहा है नीचे, यहाँ से फ्लो हो रहा है. It's like they're both on me and they're fighting. Yeah. Dad, I should jump to the other ना बेटा, इधर नीचे उतर जाओ. नीचे उतरो भाग्य. Just come down. Wait, there's a... Bhagya, how's that? Either look at me, Bhagya. Somehow this bull trout up here. How did the bull trout get up here? Oh my goodness. No Okay, Bhagya. glacier. The thing started moving upstream. देखिए हम दूसरी तरफ से अब आ रहे हैं. Yeah, this way. Oh my god! Oh my goodness. That's so amazing. Come this Dad, way. we gotta go all the way there. Wait. This way, yeah. Oh, goodness. यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है. बहुत amazing place है man. You guys must visit this. ये देखिए. See? This part. यहाँ से पानी नीचे आ रहा है. My God, mashallah, so beautiful. चलो नीचे उतरो. ये जी इस तरफ से नीचे जा रहा है. वो आ रही है. अब मैं आपको एक और इसका व्यू दिखाता हूँ.
ये जी अनदर एंगल है यहाँ पे। It's so beautiful. It's Oh. amazing. Oh my god. Yeah. माय गॉड माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल है ये देखो। That's cool. So amazing. माशाल्लाह वाटरफॉल आ रही है ना, Yeah. वेरी अमेजिंग है ना। Yeah. It's amazing. Thank you. So see what it is. You can go inside. Oh. Oh, this is really fast. Right. So if you wanna explore the lower fall, yeah, it's for the lower fall. Wait. भाई ये देखिए कितनी अमेजिंग है। देखिए ये अगर लोअर फॉल को आपने एंजॉय करना ना तो आपने इधर से जाना, बहुत अमेजिंग है। ये बहुत अमेजिंग है यार। Okay, watch your steps, okay? Because these are small stairs. Yeah. Wooden small stair. Oh, देखा मुइज? These one. ये stones को कैसे कट किया हुआ? So cool. Yeah. This So if you go down this way, you can go to the river here. All right. Take it easy, all right? I like it. That's awesome. Yeah. बहुत अमेजिंग प्लेस है माशाल्लाह। Daddy broke his ankle. अमेजिंग व्यू। ये देखें जी, हम अब इधर आ गए हैं, लोअर फॉल की तरफ आए। ये देखें, ये नीचे अगर आपने जाना वो भी रास्ता जा रहा है। Wait guys. Ice slowly आना नीचे, slowly. ये देखिए जी, मैं यहाँ पे आया। सारा जंगल है, बहुत अमेजिंग प्लेस है माशाल्लाह। So amazing. ये देखिए जी नीचे वाटरफॉल, ये देखिए जी मोहम्मद और मोइज ये व्यू देख रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह अमेजिंग, सो अमेजिंग, राइट? It's amazing. Thank you. चलो 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 चलो, फ्रिक ना करो। देखें जी यहाँ पे वाटर स्प्लैश में फील भी हो रहा है। बस मोइज, ए भी
This one so close. I'm showing you this one. It's amazing. Yeah. It's like that. ये यहाँ पे जी नीचे लोअर फॉल्स है, इधर से चल रही है. वेरी अमेजिंग प्लेस. Stay here. माशाल्लाह. Go ahead. Wait. Stone. Wait. नहीं जी आप और इसके क्लोज. Oh my goodness. My God, mashallah. Oh my goodness. Mashallah. Hey guys, यहाँ पे वाटर स्प्लैश आ रही है. Bagiya, how you feel? ये देखो जी वाटर स्प्लैश कर रहे हैं और मैं वेट हो गया हूँ. ये देखो वाटर स्प्लैश कर रहे हैं. So amazing. I love it. ये देखे जी मैं और क्लोज इसके आ गया हूँ. ये देखिए मैं और क्लोज आ गया हूँ यहाँ पे, तो दिखा रहा हूँ. है देखिए जी सो क्लोज है हम यहाँ पे. ये देखिए नाइस. वेट हो गया हूँ यहाँ पे. और ये देखिए वेरी क्लोज. ये देखिए जी मैं यहाँ पे वेट हो गया हूँ. ये देखिए गाइस मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट हो गया और बहुत अमेजिंग है.
You guys must visit this place. This is my YouTube channel T Vlog from Canada और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और ये बहुत अमेजिंग प्लेस है। जैस्पर से ऑलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है और कैलगरी से 4 आवर की ड्राइव है। अमेजिंग प्लेस है Athabasca Waterfalls. If you like my video, please subscribe my channel and share it with your loved ones. Thank you so much. Have a good day. Assalamu alaikum. Bye. My goodness.